आज हूँ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रथयात्रा को देखापी आज समस्ते व्याकुल पूरापल्ली आज उत्सव मुखर केवल पूरी बड़दाण्ड कहीं ठाकुर तीन चतुर्था मूर्तिंकर रथ आज सबुठी गड़ुची आपड़ देखुं ये अच्छी कटक राणीहाट रथ जो कोभली भाव में लोकों भितर उत्साह रही कोभली भाव में घंटा घंटा मार्दलर बाजारे केमती अंचल प्रकम्पित होती देखु कोभली भाव में बर्तमान चतुर्था मूर्ति तीन रथ बर्तमान रथरे रथारूढ़ होती बर्तमान रथ टणा प्रक्रिया आरंभ होती तेणु निहात भाव कारण पूरी नहला ना किंतु कटक रही भी लोक भक्त माने श्रद्धालु माने रथ टाणुंट ठाकुर आशीष कृपा लाभ कर देखिए कोभली भाव में स्थानीय अंचल लोक आखपाख अंचल लोक लोकंर आम देखुं कोभली भाव में स्त्री लोक महिला माने एकत्रित होती स्थानीय अंचल केमती गोटे भक्तिर माहौल सृष्टि होती आम जा किसी लोकंर प्रतिक्रिया निहत भाव नापी कारण कोभली भाव में लोक ऋण होती बहुत संख्यार आम प्रतिक्रिया निहत चाहिए आज्ञा कौन कहे केते वर्ष गलानी रथयात्रा विजय कुमार साहू सभापति राणीहाट रथयात्रा परिचालना कमिटी 2015 मसीह आमर ये रथयात्रा आरंभ होती मंदिर 100 वर्ष तो अधिका मंदिर बड़जीव मंदिर किंतु 2015 गोटे बड़ रथरे चतुर्था मूर्ति विजय कर आम रथयात्रा करूँ 2015 तत्कालीन जिलापाल निर्मल मिश्र छेड़ा पहरा करते आज कौन है आज जो जिलापाल दत्तात्रेय भाई साहब शिंदे से छेड़ा पहरा कले हजार हजार भक्तों समागम आनंद उल्लास पर्व पालन कर मैडम पूरी तो जापारे एठी देखुं ठाकुर देखिले केमती लगे मन दुख हुए पूरी जापारे आज्ञा कौटू आसते आपण पूरी तो जापारे ये ठाकुर आपण पाखे मन दुख नहीं पूरी जापारे देखुं कोभली भाव में लोकों भितर गोटे भक्तिमय परिवेश आम जा किसी प्रतिक्रिया नवा आज्ञा मैडम कहे मैडम पूरी को तो जापारे ये ठाकुर आपण को दर्शन भी दे पार्टी लगुच पूरी तो आम जापारूनी ये कालियार डोरी बोधे लाइन ये देखिए आम बहुत खुशी निकट तो बहुत दिन देखी नी देखी बहुत आनंद आज्ञा समस्ते जाति वर्ण धर्म समस्ते सामान आज्ञा से तो भावर ठाकुर सी जो मनुष्यर भाव बुझे सी बाहर को बाहर की आसे किसी अभाव रही सी भक्त को मन को दायी आम किसी प्रतिक्रिया नापी चाहिए निहत भाव में लोकंर आम मैडम सी हूँ भावर ठाकुर तो आम तो पूरी जापारे कि सी आज आम पाखक आम तो पूरी जापारू आम पाखे आमर राणीहाट बजार बड़ दाण्ड परिणत हो बहुत 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 खुशी जय जगन्नाथ निकटर पाई कौन मन भर कौन आसे बहुत कोभली भाव में रथ को टाणुंट अनेक भक्त श्रद्धालु माने एवं तीन ठाकुर रथरे रथारूढ़ हो आसुंच
ଆଗକୁ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ରାଣୀଘାଟ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆସନ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ରଥ ଟାଣନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳନ ହୁଏ ତେଣୁ ପୁରୀ ନହେଲା ନାହିଁ ଏଠି ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ରଥ ଦୌଡ଼ିରେ ରଥକୁ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନଥିବା ଆଗ୍ରହ ରଖିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତେଣୁ ରାଣୀଘାଟ ରଥ ପୁରା ମାନେ ଏଇ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଟେ ରଥ ପର୍ବ ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରଥରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି ରଥକୁ ଟାଣି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କେବଳ ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟଣାଯାଏ ତା ନୁହେଁ ସବୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଚାରିଆଡ଼େ ପାଳନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ହୁଏ ଯଦିଓ କିଛି ମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧା ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରିଲେନି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଲେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ମାଗିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗିବା କ'ଣ ଠାକୁର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନଥାଏ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ସମାନ କେମିତି ଲାଗେ ଦୌଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗେ ବୋଲି ତ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲେନି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥକୁ ଭିଡ଼ିବେ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରଥ ଟଣା ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି ଏକାକାର ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ରଥକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଟାଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭାବର ଠାକୁର ଏବଂ ଭାବର କଥା ସେ ବୁଝେ ତେଣୁ ଭାବର ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ହିଁ ବୁଝେ ତେଣୁ ତାରି ନାଁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଡରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।